नमस्कार श्रोता बंधु नमस्कार। आज आम किसी आलोचना करवा जे आमे तोलुवा फूल पतर ठाकुर दबा कि ना आउ देले पाप हम कि पुण्य हम जो दबा केमी दबा ए विषय किछि आपण कहिबे आउ किछि आपण शुणिबे। गोटा श्लोक मन पड़ुछि मोर महाभारत रे यक्ष माने धर्मदेवता निजे युधिष्ठिरंकर धर्म परीक्षा पाई किछि प्रश्न करथिले जे कपंथा नियम कौन अनुशासन कौन धारा कौन रीति कौन प्रथा कौन बोले कपंथा ता उत्तर रे युधिष्ठिर कहिथिले तर्को प्रतिष्ठा श्रुतय विभिन्ना तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनि यस्य मतो प्रमाणम नैको मुनि यस्य मतो प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहित गुहायां महाजन जन गत पंथा। महाजन मले महत पुरुष जो नियम प्रणयन कले सेटा होची नियम। से महाजन किए आमे काहाकू महत पुरुष कहवा आमे कौन समस्त पाठ पढ़ीचे आमे कौन लोक को चिन्ह पारिबा। वर्तमान तो असंख्य ठग बोलुचंती निजको ज्ञानी धार्मिक साधु सन्थ सन्यासी कही आमे जानिबा कि महाजन किए ना आम ज्ञान रे जहाकू आमे चिन्हट करिबा जे लोक न चिन्हब मुह कथारू साधु न बुझीब सरुचितारू धनी न जानिब जोता छतारू जाई देखि आस कलिकतारू ये तीन प्रकार ठक कलिकतारे भरपूर। तेणु लोक चिन्हिबा केमती एई सरू चिता पिंधिथिबा चिताकटांकू ना मधुर कथा कहूथुबा मधुर वक्तिया को ये साधु ना एमाने महाजन नुहंती। आ गोटे लाइन लेखा अछि भल करी चिन्हि रख भ्रातांक वदन जार परामर्श नब ताको भल भाव परीक्षा कर। अविश्वास विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम से नरमार मध्य अधम से मूर्ख महामूर्ख जे अविश्वास को विश्वास करे। एमती अनेक कथा आमर ज्ञानी आम शास्त्र लिखि जाइछंती। हेले महाजन किए आम अंचल तो स्कूल नहीं आम तो आदिवासी लोक हेले आमर एठी महाजन किए जी आम गाँर समस्तंकर स्वार्थ चिंता करती निस्वार्थपर भाव सब काम करती सी आम महाजन आम घर मुख्य आम महाजन आम अंचल दिए घर पाठ पढ़ी वयस्क निस्वार्थ व्यक्ति महाजन आम तांकर परामर्श आम पालन करवा। बंधु दासिया जो आंब भार जो नड़िया जगन्नाथ को टेकी देइथिला ता कौन धोईथिला ता कौन फूल पकई पवित्र करथिला ना मंत्र पढ़ीथिला न देवो विद्यस्ते काष्टे न मरणमये न पाषाणे भावो ही विद्युत देव तस्मात् भाव ही कारणम। देवता माटी नहांती आम माटी मूर्ति कर पूजा करुचे न देव विद्यते काष्ठे काठरे नहांती न पाषाणे पत्थर नहांती आम पत्थर लिंग पूजा करुचे माटीर प्रतिमा पूजा करुचे जमती सरस्वती पूजा गणेश पूजा दुर्गा पूजा काली पूजा लक्ष्मी पूजा माटीर प्रतिमा पूजा करुचे शालग्राम पत्थर मूर्ति पूजा करुचे
जगन्नाथ काठ मूर्ति पूजा करुचे कौथिरे देवता नांदी कौथिरे अछंती ना भाव आम भाव रे आम भावना रे आम भक्ति रे नारदंकर प्रश्न उत्तर दे सेदिन जगन्नाथ कही नथिले विष्णु कही नथिले कृष्ण कही नथिले कौन मदभगता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद हे नारद मो भक्त जोठी अंतर सहित मोर गुणगान करे मोर प्रशंसा करे मोर महत्व को मु प्रचलन करथिबा नीति को धारा को पालन करे मु सेठी थाए मदभगता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयर्नच वैकुंठ वैकुंठर न थाए ये योगी ऋषि मुनि ज्ञानी यांको हृदय न थाए मु केवल थाए भक्त पाखरे तेणु दास्यांकर भक्ति थिला अकाष्ट्य अवर्णनीय से गीत तांको हाथरू से नड़िया नेले आंब नेले सबरुणी जी फल चाखी चाखी दौला तो छेप लगी राम तो खाइले खुशी रे ना कारण से भाव थिला भक्ति थिला से जो फूल आनी पकई थिले जो फूल रे राम चली चली गले से फूल को से धोई नथिले कि पानी छिंची नथिले कारण से क्षीर स्नान करुले क्षीर कौन एठी गाई दुआ क्षीर नह पानी रो तीनटा अवस्था अच्छी सूर्य उदय पूर्वर जल को क्षीर कुआ जाए सूर्य उदय ठारू 9टा भितर प्रथम जो किरणटा से किरण पानी की विषाक्त कर दिए ताको खार कुआ जाए माने मद कुआ जाए 9टा परे टाण किरण पड़ले से नीर हो जाए क्षीर खार नीर ये कहुई प्रत्युषर ब्राह्म मुहूर्त स्नान कर स्नान कर सारी आम फूल तोड़े रातिर पड़ी काकर फूल को सतेज रखिथ से फूल पानी पकेबार आवश्यक नहीं कि धोइबार आवश्यक नहीं गाधे सारे गचर फूल तोड़े ठाकुर को देले किंतु आम जदि अगाधुआ फूल तोड़ा आमे गाधे पूजा कला बेलू तो फूल मौली जाइथिबो कारण सूर्य किरण रे जो आलोक अच्छी सी स्वतंत्र जो ताप अच्छी से स्वतंत्र तापर धर्म सी सबू जगार प्रवेश करिवो और जलीय अंश ग्रहण करिवो तेणु ठाकुर घर बेसी गरम केमिति छोटिया घर झरका कबाट संख्या कम आम घर कथा मु कहूँ मंदिर कथा कहूनी एवं से दीप जल धूप जल हेले उत्ताप बढ़ला तो फूल तो मौड़ जीव ए क्षेत्र में आम फूल पानी न पकड़े फूल तो निश्चय आम तो पिंधा भल ड्रेस पिंधा आयरन दिया ड्रेस पिंधा ब्लेड आयरन ड्रेस चिकचाक दोस्त ठाकुर कौन भड़ा फूल दबा ना आम मन खुशी आम फूल पानी छिंचा आवश्यक बोले फूल धोइबा केमती सिंगड़ा हारा फूल से तो गछ रहे तोड़ हेनी सी मटी पड़ जाए आम जो फूल गोटाऊे आम हाथ तो बाल लगुच ना से क्षेत्र में आम फूल कौन करवा आम तो अति भोर अंधारू से फूल गोटे पारना के जेबे गोटाऊे से तो हाथ धूल लगी के पथिक सवार जाइए कुकुर बोली धाप जा तेणु आम विचार कर देखा केतबेले फूल धोइबा केतबेले फूल पानी पकेबा सारांश एति आम जदि क्षीर स्नान करवा अर्थात प्रत्युषरु ब्राह्म मुहूर्त उठा तापर फूल तोड़ा संग्रह करवा से पानी पकेर आवश्यक नहीं ये जो सिंगड़ाहार फूल बा शेफाड़ी फूल से बुंत को धरी उठे आनिबा तार बाल लगे जदि कहीं कहती आम फूल पानी पकईदे सी अपवित्र होगला आम वरुण नारायण को देदेले वरुण नारायण पाईगला से अईठा होगला आ फूल अन्य देवता योग्य हो पारन कि अईठा दबा पड़ो महुटा बांती महू को बांत कहुए बांत अर्थ महू बांत अर्थ बांती
ମହୁମାଛି ଫୁଲ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ତା ପେଟରେ ଯାଇ ସିଏ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ମହୁରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ସେ ବାନ୍ତି କରେ। ମହୁ ଫେଣାରେ ସେ ମହୁ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ। କ୍ଷୀର ସେ ବାଛୁରୀ ଅଇଁଠା, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଅଇଁଠା କ୍ଷୀରକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ବାନ୍ତିକି ପୂଜା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଫୁଲକୁ ସତେଜ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜମା ଏଟା ବରୁଣ ନାରାୟଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମ ମନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ। ଲେଖା ହେଇନି, ଯଦି ତୁଳସୀରେ ଆମେ ଧୋଇ ରଖୁଛେ, ତୁଳସୀକି ଆମେ ବାସି ରଖୁଛେ, ପାଣିରେ ପକେଇ ରଖୁଛେ, ଛାଣିକି ରଖୁଛେ, ସିଏ ତ ବରୁଣ ନାରାୟଣ ପାଖକୁ ଯାଉନି। କେମିତି? ତୁଳସୀ ଦଶରାତ୍ରାଣୀ। ଆମେ ଗଛରୁ ତୁଳସୀ ତୋଳିଲେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଦା ଆଗେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଉଛେ, ଓଦା କନାରେ ରଖୁଛେ, ତାପରେ ତାକୁ 10 ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛେ। ସବୁଆଡ଼େ ତୁଳସୀ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଦଶରାତ୍ରାଣୀ। ବିଲ୍ୱମ୍ ତ୍ରିଣୀ ଶୈବ, ତ୍ରିଣୀ ରାତ୍ରାଣୀ, ତାମାନେ ତ୍ରିଣୀ ଶୈବ। ବେଲପତ୍ର 3 ଦିନ ରହିବ, ନହେଲେ ସେ ବୃନ୍ତରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ, ଅଲଗା ପତ୍ର ହେଇଯିବ। ପଦ୍ମମ୍ 2 ଦିବସ ହଉ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ 2 ଦିନ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ପୁଷ୍ପଂ ଦିନେ ଦିନେ। ଯଦି ବେଲପତ୍ରକୁ ଧୋଉଛେ, ତୁଳସୀକୁ ଧୋଉଛେ, ସେ ବରୁଣ ନାରାୟଣ ପାଖକୁ ଅଇଁଠା ହଉନି, ତାହେଲେ ଫୁଲ କାହିଁ ଅଇଁଠା ହବ? ଫୁଲ ଅଇଁଠା ହବନି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୂପ ଦଉଛେ, ଦୀପ ଦଉଛେ, ଭାବି ଦେଖନି ସେଇ ଦୀପ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଘରେ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖେଇବ, ଆମ ଆଖି ଫୁଟିଯିବନି? ସେ ଧୂପ ଆମ ନାକରେ ବସିଲେ ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବନି? ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦଉଛେ, ଚିମୁଟାଏ ଚିନି ବା 4ଟା ମିଶ୍ରି ଦାନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ପେଟ ଫାଟିଯିବ, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭାବ ଦଉଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ, ଯେଉଁ ପତ୍ର, ଯେଉଁ ଭୋଗ ଦଉଛି, ତମେ ଦୟାକରି ଗ୍ରହଣ କର। ଏବଂ ଦଉଛେ ଚିମୁଟାଏ, ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚିପିକିରି ଦଉଛେ, ମାଗୁଛେ ବୋଝେ। ଆୟୁର୍ଦେହି ଯଶୋ ଦେହି ଶ୍ରିୟଂ ଦେହି ତମେବ ଚ ପୁତ୍ରଂ ପୌତ୍ରଂ ପ୍ରପତ୍ରଂ ଚ ଦେହି ମେ ଗଣନାୟକ। ପୁଅ ଦିଅ, ନାତି ଦିଅ, ଧନ ଦିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଅ, ସବୁ ଦେଇଦିଅ ମତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି କେମିତି? ଟିପିଏ ଗୁଆ ଘିଅ ତ ନୁହଁ, ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ସେ ମାଗଣା ଘିଅ, ଯିଏକି ଗନ୍ଧେଇବୁ, ସେ ଘିଅରୁ ତାର ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା, ବା ତେଲ ଦେଲେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଲଗେଇବା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିମୁଟାଏ ବାସି ଉଖୁଡ଼ା କି ବାସି ଖଇ ବା ଟିକେ ଚିନି ବା ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା, ମାଗିବା ବୋଝେ। এটা কি ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ? ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ଜମା କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ରୁଚି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯଦି ବୋଧ ହେଉଛି ଫୁଲରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକିରି ମୁଁ ଦେବି, ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଭୋର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଭୋରୁ ଗାଧଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିଛି। ଆପଣ ଗାଧୋଇବେ 9ଟାରେ, ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ଅଫିସ ଯିବେ, ଚାଷୀ ହେଇଥିବେ ବୋଲେ 11ଟା 12ଟାରେ ଗାଧୋଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ପାଣି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଦେଲେ ଫୁଲ ମଉଳିଯିବ, ମଉଳା ଫୁଲକୁ ଦେଖିବା ଆପଣ ଘୃଣା ଆସିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି, ଠାକୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି। କେହି କହନ୍ତି ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ମହାପାପ। ଗଛ ଫୁଲ ତମ ପାଇଁ ସେ ଫୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତମ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି? ପ୍ରକୃତି ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ତାର ଡାଳ ପତ୍ରରେ ଫୁଲ ହଜିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳନି, ଗଛ ଅଭିଶାପ ଦେବ। ଫୁଲ ଦେଇକି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲାଣି, ଜ୍ଞାନୀ ହେଲାଣି। କାହାର ମତ କ'ଣ ନା, ନାନା ମୁନିନା ମତେ ଆସେ ଭିନ୍ନା, ନାନା ମୁନି ନାନା କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତ କଥା ମାନିବା? ସର୍ବେଷାଂ ଲୋଚନମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଯସ୍ୟ ନାସ୍ତି ଅନ୍ଧ ଏବ ସଃ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତ୍ର ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତେଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ କେମିତି ଫୁଲ ଦେବେ, କେମିତି ଭୋଗ ଦେବେ, କେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ଜାଣନ୍ତି ତ, ସବୁବେଳେ ଆମ ହାତରେ 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କ'ଣ ଦେବେ, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କ'ଣ ଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର, ଏଇଟା ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ। କୋଉଠି? ନା ହୃଦୟରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଛାତିରେ ଦେବେ। ଏଇଟା ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର, ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଏଇଥିରେ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ସିନ୍ଦୁର କପାଳେ, ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଜ୍ଜଳ ଦେବେ, କଳା ଦେବେ, ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି। ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, କଳା ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କୋଉ ପଟେ ରହିଲେ? ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲେ।
ତାପକୁ ଆସିଲେ ଲାଲ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବାମ ପଳାଇ ଆଇଲେ ଧଳା ଚନ୍ଦନ, କିଏ? ବଳଦେବ। ଯେମିତି କଳା ଲାଲ ଧଳା ସେମିତି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କଳା କଳା ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର, ମଝି ମିଡିଲ ଫିଙ୍ଗର, ଏଟା ହଉଛି ସିନ୍ଦୁର, ଏଟା ହଉଛି କଳା। ମାନେ ଆପଣ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳା ଦେବେ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ। ବାସ୍ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିବେ ନା, ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ନା ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବେ, ଏମିତି ଦେଖିବେ ନା। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିକି କହିବେ ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳା ଦେବେ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ, କଳା ଦେବେ ଆଖିରେ, ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏବଂ କପାଳରେ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ। ମନଲା ନା? ଏ ତିନି ଆଖିଆ ଠାକୁର ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ କଳା ଆଗେ ଶୀର୍ଷ ଆଖିରେ ଦେବେ, ତାପରେ ଡାହାଣ ଆଖିରେ, ତାପରେ ବାଁ ଆଖିରେ। ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଆଗରୁ ତ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବେନି। ଧୁଆ ବା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିକି ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆସିବେ। ଏବଂ ଅତି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ଏକ ଧ୍ୟାନଂ ଦି ପଠନଂ, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଠାକୁର ରହିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ସ୍ନାନ ଫୁଲ ପତ୍ର ଯାହା କିଛି ଦେବେ। ହଉ ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।